Okay, guys. So welcome to English Grammar 1 class again. Yeah, the second session for this week. And before we continue to the new material, so today we're going to talk a bit about subject-verb agreement. So usually, like the other meetings, we would have like kind of review of the past materials. So what did we discuss yesterday? Oh yeah, we have covered the material of the 5 basic patterns of sentence in English. Yeah, so what do we have? So we have intensive, right? Yeah, intensive. It consists of subject, predicator, yeah, for example, like linking verbs and also complement, subject complement. And then we have also intransitive, so it's subject and also predicator. And then for transitive, we have subject, predicator, and object, direct object. And then for ditransitive, we have subject, predicator, and two objects, namely direct object and also indirect object. And then what is the last one, guys? Do you still remember the pattern, the last type that we have? Complex transitive. Yes, complex transitive. So it consists subject, predicator, and then object, and also object complement, guys. By the way, do you have questions regarding the materials of the basic patterns of the sentence, guys? Before we continue our discussion, so I will, give like a brief explanation only, as I do believe that you have understood about subject-verb agreement. Yeah, it deals with the plural, singular, and then with the tenses also, something like that. Okay, guys, do you have question before we continue? Okay, so if you don't have one, please open your, your module, yeah, page 16, guys. Yeah, I will share the screen, guys. Yeah, I want to do it a bit faster so that it won't cost you much internet quota, yeah. All right, this one, yes. So we're going to cover this basic subject-verb agreement. So we don't discuss the previous part as it's only like for pronunciation and also the spelling. So I do hope that you could study them by yourself. Yeah, perhaps in the other classes like conversation for the pronunciation and spelling. Yeah, so we are going to cover the most important part of this lesson. Okay, guys, so for subject and verb agreement, yeah, it's actually the rules that needs to be understood by the students in understanding grammar, as it is like the basic skill also. So the first one, guys, I want to show you that the verb agrees with the subject in number. Okay, so it deals with the singular and plural nouns. So when you have singular noun, so the verb or both linking verb and action verb, ya, must agree to the subject. Jadi antara subjek dan verbnya itu harus correlate, harus agree. Jadi satu sama lain itu sesuai dengan formatnya. Kalau misalkan dia singular, ya berarti pakai is gitu ya, is atau was. Nah, kalau misalkan dia plural, baru pakai are. Nah, itu yang dimaksud dengan subject verb agreement. Jadi antara subjek dan verb itu sesuai ya gitu. Nah, contohnya kayak gini juga teman-teman. If the subject, ya, the subject
is singular. Nah, kalau to be kan berarti is atau was. And if it has main verbs atau action verbs, itu ditambahkan suffix s. Suffix itu akhiran ya kalau dalam bahasa Indonesia. Akhiran s, jadi coasts gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia plural lebih dari satu, dia tidak harus ditambahkan s gitu. Nah, ini udah pernah ya, you have known about this gitu. Soalnya kemarin waktu if we go back to the past assignments in the Google form, like I still spot some mistakes in this with the subject-verb agreement. So I hope you could learn this there, yeah, with subject-verb agreement in terms of number. So when it is singular, please use the to be or the action verb with suffix s or es. Nah, jadi nggak melulu cuma tambahnya s doang, guys. Tapi ada juga yang tambahkan es. So it depends on the last letter of the word. Nah, misalkan kalau dictionary kan huruf akhirnya tuh y ya. Nah, dia kan vokal atau vowel. Nah, tapi dia ditambahkan i, es gitu. Y-nya berubah jadi i, dan dia ditambahkan es. Jadi nggak bisa dictionary, tetap pakai i, terus tambahkan s. Okay. And then, guys, I want to show you also that the subject singularity and plurality is not influenced by the words that come between the subject and the verb. Okay. Nah, guys, coba kalian lihat kalimat ini ya, yang one of the dictionaries is torn sama some of the dictionaries are torn. Nah, ini to be-nya itu ditentukan oleh yang depan sebelum of. Jadi bukan dari belakangnya ini. Jadi one of the dictionaries is torn. Kenapa dia pakai is? Karena dia subjeknya one. Jadi satu dari kamus-kamus. Nah, berarti kan singular kan, cuma satu. Nah, berarti dia tetap pakai is. Tapi kalau yang kalimat kedua, the subject or the head word, jadi kayak subjek utamanya itu some. Nah, some kan plural kan, beberapa, makanya dia pakai are. Jadi kalau kalian menentukan dia singular atau plural tuh bukan dari kata terdekat dari verbnya ya, tapi dia depannya, the head word-nya ini. Jadi sebelum of gitu. Soalnya kadang suka keliru ya, dilihatnya tuh dari yang paling dekat. Oh, the dictionaries, oh berarti plural pakai are gitu. So it should be the words in the beginning of the subject gitu. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ya. And then there is also in some cases ya, some itu bisa plural, bisa singular. Jadi some itu bisa jadi singular ketika dia itu dipakai bersamaan dengan uncountable nouns. Guys, by the way, do you know about countable sama uncountable noun? Kalian tahu nggak yang bisa dihitung sama yang nggak bisa dihitung? Yang nggak bisa dihitung itu seperti air nggak, Miss? Kalau kita mau hitung air itu harus kayak tergantung dengan wadahnya gitu. Jadi kalau yang nggak bisa dihitung kan nggak bisa kita hitung satu air. Satu air gimana bentuknya gitu kan. Kecuali satu tetes gitu kan. Jadi harus ada modifiernya. Ya seperti kayak wadahnya satu botol, satu tetes, satu kendi, satu teko ya, one pail gitu. Jadi harus ada modifyingnya yang menggambarkan what is it like the quantity. Nah, itu terus kayak sugar gitu kan, dia juga uncountable. Jadi ciri-ciri yang uncountable tuh nggak bisa dihitung satu-satu gitu loh. Kayak individually nggak bisa dihitung. Kayak sugar kan dia kan bentuknya grainy gitu kan. Ya kalau kita hitung satu-satu ya nanti nggak sampai selesai itu. Misalkan kalau kita punya resep, berikan berapa 1000 butir gula gitu, itu nggak jadi masak, malah jadi ngitung kan.
semacam gitu kan, makanya dia pakai kayak a tablespoon of, or pakai quantity kayak pakai gram, kilogram kayak gitu. Nah, kalau misalkan a table, chair itu kan kelihatan jelas bentuknya dan kuantitinya kan, satu kursi ya satu kayak gitu kan, kayak gitu. Terus kayak misalkan yang biasanya kayak liquid itu uncountable, terus yang bentuknya grain kayak salt and sugar, makanya kan tea itu juga uncountable kan. Tapi bukan tea bags ya. Kalau tea bags ya kelihatan. Kalau tea doang as a drink or liquid itu uncountable. Makanya kan if you have ever found this expression, would you like some tea? Nah itu di situ tuh some itu bukan berarti beberapa. Kamu mau nggak beberapa teh? Beberapa teh itu gimana coba? Padahal kan biasanya kalau ditawarin cuma satu kan. Nah some tea di sini itu maksudnya untuk menunjukkan bahwa dia ini singular karena dia uncountable gitu guys. Nah ini ada pengetahuan baru ya, kalau nggak selamanya some adalah plural dan artinya beberapa. Coba kalau terjemahin, maukah kamu beberapa teh? Kan nggak nyambung kan gitu. Itu maksudnya apakah kamu mau teh? Tuh. Oke guys. Nah ini ya. Jadi whether some is plural or singular, it depends on the noun, whether it is countable or uncountable gitu. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya di bagian noun ya, but it is only like for your background knowledge gitu. Okay, so far do you have question guys? Nanti kita exercise-nya bisa dimasukin ke belajar buat what is it like, the review of this session gitu. Ya, kita lanjut dulu ya. And then besides yang what is it, one and also some in the subject, yeah. So you have to be careful to identify whether it is singular and plural. And when you have subjects, yeah, begin with every or each, it is always singular, guys. Nah, ini karena kalau every dan each itu always followed by singular form of noun. Jadi ketika misalkan kalian mau bilang setiap orang ya, itu bukan berarti dia itu plural, karena setiap itu kan maksudnya satu per satu gitu, tiap. Jadi beda sama all ya. Jadi kalau every itu untuk mengindividualkan hal-hal yang umum gitu. Jadi walaupun dia hal-hal umum kayak orang secara umum, tapi dia maksudnya tiap-tiap orang itu kan tiap kan satu, itu makanya dia singular juga gitu. And then it means that you need to have a singular form of verbs juga gitu. Kayak misalkan setiap kampus punya kebijakan masing-masing. Nah, berarti kita nggak bisa pakai every campuses, tapi pakai every campus. Ya, every campus has its own policy, gitu, mempunyai kebijakannya masing-masing. Gitu, makanya pakai has bukan have karena dia singular. Something like that, guys. Gitu. Oke. Tadi berarti udah beberapa ya. Subject and verb must agree in terms of the plurality and singularity. Yeah. And then please pay attention to the first word in the subject, and for every and each they are always singular gitu. Nah, gitu ya. Jadi when you are writing or you are doing a speech, don't forget this rule gitu. Oke, nah ini guys. Walaupun ya, although you have the word and. Kalau and berarti kan dan. Kan asumsi kita dia itu plural kan. Karena ada dua. Kenapa? Because we have the word every yang menunjukkan tiap, individual.
Nah, ini verb-nya tetap dalam bentuk singular. Nah, kalau verb-nya singular kan ditambahkan S kan? Gitu. Nah, ini mau sebanyak apapun, asalkan dia punya every sama each, ya dia tetap singular gitu. Gitu ya. Nah, and then this one guys, some subjects are always considered singular even though the meaning may seem plural. Gitu. Nah, ini mungkin kayak semacam sense-nya itu dia itu plural gitu ya, jamak, lebih dari satu orang. Kayak misalkan everyone ya, setiap orang, somebody, seseorang gitu. Everybody, semua orang. Nah, ini ya karena tadi pakai every and each. Nah, ini any itu kan pun ya, siapapun. Nah, itu they are always singular, guys. So, please pay attention when you are making a sentence by using this subject, ya. Kayak no one, nggak ada seorang pun yang memahami diriku. Like, no one understand me, itu berarti salah ya. Harusnya no one understands me, karena dia singular, gitu. Like, everyone doesn't understand me. So you need to make subject and verb agreement for these words gitu. Nah, ini please take a look at the examples below. Nah, ini when we are having someone as the subject, the verb is also singular. Nah, seperti juga kayak neither sama nobody sama anyone. Pokoknya kalau kalian punya kata-kata ini sebagai subjek, itu berarti dia singular. Nah, gitu. And then another things that you need to understand also, ya. Ini sebenarnya saya cuma ngejelasin yang ada di buku, guys. Jadi sebenarnya you can learn it from the module with it, but I want to confirm it to you. Jadi biar our understanding is the same. And then another thing, some words preceding a subject might be singular and plural depending upon their use in a sentence. Nah, ini ada pengecualian juga ya. Ya, in English we have so many exceptions, guys. So bear with it. Jadi kalian harus siap dengan berbagai exception in English. Nah, ini tergantung dengan the use in the sentence, guys. Nah, ini saya jelasin ya. Nah, ini yang tadi saya bilang itu, kalau misalkan dia uncountable ya, atau non-count noun, ya biasanya sih pakainya uncountable. Nah, berarti they take singular verbs as the predicator. Nah, all the water, kan all itu kan semua. Tapi karena water itu uncountable, makanya dia pakai singular. Nah, singular verb gitu, atau singular to be. Nah, ini bedanya kalau all of the students were late. Nah, students itu kan ada ketentuannya nih. Dan itu kan countable, bisa dihitung. One student, two student. Nah, berarti dia pakainya to be yang plural juga gitu. Nah, coba antara yang most of the news sama most of the flowers, which one is the singular one? Coba saya tanya Eugene. Yang most of the news is good today, dia ini singular atau plural? Singular. Singular, because we have the word is ya. Nah, news ini teman-teman, kalau dalam bahasa Inggris dia itu bisa uncountable, bisa countable. Tapi di sini dia dianggap sebagai uncountable gitu. Nah, makanya walaupun kita pakai most, kebanyakan, kan berarti kan it means more than one ya. Tapi karena dia di sini uncountable, tetap pakai singular yang is gitu.
Nah, ini sebenarnya juga nggak ada cara untuk memahami semua ini kecuali kalian menghafalkan sih. Nah, ini most of the flowers are red. Nah, flowers ini kan plural ya. Ya, plural. Jamak. Ada penandanya nih. Nah, berarti dia pakai are gitu. Jadi nggak selamanya all, nggak selamanya most itu pasti pakai plural, pakai are. Terus verbnya juga tanpa s kayak gitu. Nah, salah satu contoh untuk membedakan dia itu countable sama uncountable itu adalah ketika dia itu countable, otomatis dia bisa dibikin bentuk plural, jamak, ditambahin s kayak gitu. Nah, tapi kalau news kan dia emang selalu dalam bentuk news ya. Ada S-nya emang udah ada asli S-nya di belakang. Bukan karena dia banyak makanya tambahkan S. Nanti satu berita new doang. Nggak bisa. Emang news itu as a word as it is gitu. Sama kayak contohnya itu mathematics. Kayak bidang ilmu. Nah, bahasa Inggrisnya matematika. Itu mathematics kan. With S in the final ya, as the final letter. Nah, itu emang karena bahasa Inggrisnya itu ya emang mathematics with S. Jadi kalau yang bidang-bidang ilmu itu emang diakhiri dengan X. S kayak politics, mathematics, economics, apalagi guys. Coba kalian punya contoh lain nggak? Yang ada XX-nya itu. Physics. Physics, and then apa tadi politics. Kalau psychology enggak ya. Ya itu beberapa contohnya itu kayak linguistics, economics, politics, ya. Nah itu jadi dia itu sebagai bidang ilmu itu dia emang ada S-nya di belakang. Kalau misalkan kalian nggak pakai S, dia nanti akan berubah jadi adjective, ya. Contohnya adalah economic problem. Kan dia tanpa S kan? Nah, dia itu economic di sini dia sebagai adjective. Jadi kalau kalian mau pakai economic as a noun, nah itu pakai as economics gitu. Jadi kalian jangan terkecoh dan dia itu juga bidang ilmu itu juga singular. Ya. Jadi if you want to say that matematika sulit, ya, so you need to say mathematics is difficult gitu. Jadi bukan berarti mentang-mentang dia ada S di belakang dia jadi plural ya. Jadi mathematics are difficult. No, it's singular gitu. Nah ini guys, pengetahuan yang perlu kita ketahui juga gitu. Pokoknya ini berkaitan dengan it correlates with your understanding on countable and uncountable noun gitu. Nah, sekarang saya mau tanya ke kalian, kira-kira kalau time itu countable atau uncountable? Uncountable. Countable, Miss. Countable, Miss. Ayo, time. Waktu. Countable or uncountable? Kalau Countable, menurutku uncountable, Miss. Time lo ya, bukan hour lo ya, bukan jam lo. Gimana? Uncountable ya. Kan waktu. Uncountable. Jadi kalian ngebedainnya gini aja. Kalau uncountable tuh kira-kira dia pas nggak ya dikasih kata satu waktu, 2 waktu, 3 waktu, kan nggak match kan? Kecuali kalau 1 jam, 2 jam itu baru bisa. Tapi kalau waktu, time is uncountable. So that's why when we are asking for help to someone, itu kan, do you have some time gitu kan? Kamu punya waktu nggak? Maksudnya kan mau minta tolong kan? Do you have some time gitu? Karena dia uncountable, makanya pakai some. Gitu guys. Nah, another thing itu juga kadang itu work, ya pekerjaan itu, nah ini dia bisa countable, bisa uncountable juga. Kayak I have so many works itu sebagai countable, ya. Tapi ada juga I have much work to do. Jadi ini emang ada dua yang bisa countable, bisa uncountable.
Gitu. Nah, itu gimana caranya kalian bisa to master this? Ya, you need to read more, and then perhaps you could consult to your dictionary. Gitu. Jadi yang penting kalian tuh selalu cek. Kalau misalkan kalian nggak yakin, you need to check whether the noun is countable atau uncountable or uncountable. Nah, do you have dictionary on your laptop, guys? Ya, paling nggak mulai sekarang kalian juga udah bisa mulai install. It will help you in using the noun or any other words when you are writing or doing, what is it like, making a script for speech gitu. Nah, ini kita ada rule apa lagi? Oke. So, do you have question, guys, so far? Sebelum saya jelasin banyak rule di sini ya, banyak banget. Ini juga saya nggak hafal semua sih, kayak lama-kelamaan nanti kalian juga akan terbiasa kok. But for the first time, you need to memorize these rules. And then if you have and, ya, without every, without each, ya, the subject are plural. Nah, ini udah biasa ya, kayak Eugene and I, itu berarti dia plural, karena ada and, berarti dua orang kan, gitu. And then, so that's why the verb ya, doesn't need suffix s gitu. Oke, nah, but kalau and tadi kan udah jelas pakai plural. Nah, if the subjects are connected by or nor, nah ini take a verb that agrees with the last subject. Nah, biasanya kalau or sama nor kan juga ada dua kan, dua ya, more than one lah gitu. Nah, ini kalau or itu kan pasangannya sama either kan, either or. Kalau yang nor kan neither. Nah, ini kalian lihat yang paling dekat sama verbnya, paling belakang. Paling belakang berarti yang dia paling dekat sama verbnya kan. Nah, ini either Zack or Tim. Nah, ini dua-duanya singular, makanya dia pakai is. But for the second sentence, neither Richard nor his friends are coming to the party. Nah, ini telah subjeknya kan his friends kan, plural, makanya pakai are. Tapi, uniknya kok misalkan kita balik, neither Richard, neither his friends nor Richard, misalkan kita balik, nah nanti to-be-nya akan berubah jadi is, karena paling belakang itu Richard, singular kan, gitu. Ya walaupun agak aneh sih, soalnya kan nggak bisa tiba-tiba his, terus Richard-nya di belakang, gitu. Jadi ini mengikuti adalah subjek, kalau ada either or sama neither nor, gitu. Okay. So far, do you have question, guys? Sebenarnya ini cuma kayak rule in using subject and verb gitu kan. Gitu. Ini cuma untuk mengingatkan kalian rule-nya apa aja. Nah, di sini saya cuma membantu kalian untuk menyamakan perception. And then this one, guys. If you have there and here, yeah, in the beginning of the sentence, yeah, it's actually not the subject of the sentence gitu. Ini kayak what is it like, deklaratif, nih udah kalimatnya berbeda. Nah, jadi actually the subject is after the verb sebenarnya gitu. Nah, ini kan kita punya there di sini. Nah, there di sini sebenarnya bukan sebagai subject of the sentence gitu, tapi subjeknya itu yang di sini 5 books. Nah, makanya the verb needs to agree with this sama 5 books-nya gitu. Makanya there were 5 books gitu.
Soalnya kan selain there were, ada juga there was kan. Gitu. Jadi kita harus menyamakan dengan ini. Yang setelah verb-nya apa. And then ini juga, here is the document you asked. Nah, karena the document ini singular, makanya dia pakai is. Nah, ketika di sini the documents plural, di sini nggak pakai is, tapi pakai are. Here are the documents you asked. Gitu. Jadi mengikuti belakangnya gitu setelah verb. Gitu. Makanya kan ada kata here you are kan. Nah, itu sebenarnya here are you, your what is it? Your things gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalian lihat belakangnya. Jadi kalau misalkan kalian bilang there was 5 books, ya itu nggak bisa. Atau there was 5 pigs in the hut, nggak bisa karena dia kan plural 5 pigs. So you need to use there were gitu. Atau there are when it is present. Gitu. Nah, selanjutnya we have also what is called as collective nouns. Nah, collective nouns itu apa, guys? Nah, ini bisa singular, bisa plural, tergantung ketika kita pakainya di kalimat seperti apa. Jadi tergantung konteks. Nah, ini harus make sure you understand how to use this. Jadi kayak army, audience. Nah, ini bisa dua-duanya. Dia bisa singular, bisa plural, seperti itu. Nah, ini. Jadi itu kenapa dia itu bisa singular, bisa plural, itu ketika kita menganggap army itu kan kayak prajurit kan, tentara gitu kan. Nah ini maksudnya itu dia itu sebagai singular ketika si army ini kita asumsikan sebagai satu kelompok. Berarti ada kelompok army yang lain kan. Nah, berarti dia singular. Tapi kalau misalkan kita mau bilang, oh ini sebagai yang plural maksudnya. Kalau singular ini ketika dia ini army itu sebagai suatu perkumpulan, so it has many people in it kayak gitu. Jadi ketika dia itu kita lagi membahas army itu sebagai satu kesatuan gitu. Jadi keseluruhan. Jadi emang kita ngebahasnya ya satu army itu doang fokusnya. Tapi ketika kita membandingkan there are another groups of the army, so it means it has the sense of plural gitu. Kayak gitu. Biasanya kayak gitu, but it can be used both. Nah ini. Nah, the orchestra is playing a classic song. Nah, ini di orchestra itu as one unit of a player. Jadi satu kelompok, satu kesatuan itu. Makanya dia singular. Nah, tapi ya, when we have the orchestra were asked to give their musical qualification, it means itu ada lebih dari satu. Mungkin ada orkestra yang what is it like? Different member gitu loh, kayak gitu. Jadi kalau yang dia singular itu satu kesatuan ya satuan satu walaupun isinya orang banyak. Tapi kalau yang plural itu maksudnya the membersnya kan lebih dari satu. Tapi dia masih tergabung dalam orkestra kan, kayak di orkestra member. Nah itu berarti ketika dia punya banyak orang itu bisa pakai yang plural gitu. Tapi kalian nggak harus pusing-pusing ngebahas ini sih. Aman kok ketika dia itu singular atau plural sama aja bisa digunakan dua-duanya gitu. Tapi yang perlu kalian tahu bahwa not all army, audience, class, and club is always singular. Itu juga bisa sebagai plural gitu. Nah, ini kelas di sini tuh maksudnya people in the class ya, bukan kelas-kelas kuliah kayak gitu.
Nah, kan kayak I have so many classes, yaitu of course they are plural. Kalian punya satu kelas grammar, satu kelas conversation, gitu. Class in this one is the people in the class, gitu. Jadi intinya tuh dia itu singular ketika disebut satu kesatuan, ya, like the group as one, but it can be plural when you want to separate, like they are as separated members, yaitu. Jadi ketika mereka berdiri sendiri sebagai individual, itu pakai plural. Gitu. So far, udah pusing guys? With the rules, gitu. Banget, Miss. Ya emang banyak sih, cuma kalau misalkan kalian baca lagi modulnya, you will understand this kok. Nah, gitu. Ini sebagai pengingat aja sih, kayak saya juga nggak hafal semuanya, kayak rule 1 sampai 7 itu saya juga nggak hafal. Cuma ini, what is it, when you are writing or making sentence, nah ini rule-nya tuh seperti ini. Tapi I believe that if you always practice making sentence, or you read more, ini akan jadi kebiasaan kok. Udah pasti otomatis gitu loh. Gitu. Ini kan kita baru awal-awal. Nah, makanya kalian diberikan rule gitu. Oke, jadi kalian nggak harus hafal atau memahami dalam in one go gitu kok. Nggak harus. Yang penting saya jelasin aja apa yang ada di buku gitu kan. So that we have one perception in understanding the concept gitu. Kita pelan-pelan aja kok. Nah, ini udah berapa rule nih? Rule 9. Oh, masih banyak rule-nya, guys. Nah, ini another rule juga. Expression of time, money, measurement, and weight are usually singular when it is treated as a unit. Oke, nah ini maksudnya di sini kalau if you have time, money, kayak uang, currency gitu ya, waktu, terus measurement tuh maksudnya kayak ukuran, berat, tinggi, ya, panjang, jarak, itu juga measurement, itu dianggap sebagai singular. Nah, ketika dia itu dianggap, kita menganggapnya itu sebagai satu konsep. Nah, itu bisa diganti sama it. Gitu. Maksudnya as a unit itu sebagai satu konsep gitulah. Kayak $5 is too much to X. Kayak $5 tuh kebanyakan deh. Gitu kan. Nah, menurut kamu kebanyakan itu kan berarti kan suatu konsep kan, bukan kayak beneran aku punya $5 1 2 3 4 5 cuma sebagai suatu konsep. Nah, karena dia konseptual makanya dia singular gitu. Jadi ini cuma konsep doang kayak awang-awang lah gitu. So it's not physically $5 in your hand. Nah, gitu. Nah, makanya dia as a unit itu dia singular. Jadi nggak beneran ada $5 gitu. Nah, 10 days ini nggak beneran you really have 10 days in front of you, but it's only a concept. Kayak 10 hari itu nggak cukup. Nah, berarti 10 hari itu kan masih dalam bentuk konsep kan, kita baru memikirkan, oh, nggak cukup nih 10 hari. Oke, nah berarti dia itu as a conceptual thing, so it means it is a singular. Gitu. Nah, ada pertanyaan nggak soal yang ini kok bisa singular? Karena dia masih konsep gitu, nggak beneran right in front of your eyes gitu. Gitu. Pokoknya hal-hal yang abstrak, conceptual, itu singular, guys. Itu singularnya karena emang to be is-nya atau gimana, Miss?
Enggak, yang to be is-nya kan kita bikin sendiri nanti, tergantung si $5-nya gitu. Ini emang kita yang apa mengikuti si ini, mengikuti subjeknya. Nah, ini subjeknya kan $5 ini sebagai konsep, hal-hal abstrak gitu loh. Nah, karena di abstrak, konseptual, makanya singular, dan makanya pakai is gitu. Gitu, guys. Nah, ini berarti tergantung subjeknya ya? Nah, tapi ada juga $5 itu yang bisa sebagai what is it? Plural gitu. Nah, di sini $5 sama 10 days itu maksudnya baru konsep doang kan? Kayak ini baru di pikiran kalian lah kayak gitu. Kan nggak real, abstrak. Nah, makanya dia singular, makanya pakai is kayak gitu. Kan harusnya kalau misalkan $5 kan ya kan kita asumsikan jamak gitu kan. Nah, harusnya pakai are dong. Oh enggak, ini karena dia konsep, makanya dia pakai is kayak gitu. Nah, ini kalian juga perlu later in the discussion of noun, nanti ada yang namanya concrete sama abstract noun. Jadi kata benda yang konkret, yang benar-benar kelihatan nih bentuknya, bisa dilihat, bisa dipegang, itu konkret. Ya kayak misalkan mouse kan bisa dipegang kan, berarti dia konkret. Ada juga yang abstrak itu yang nggak kelihatan. Kayak mind, pikiran, itu kan nggak bisa dipegang kan. I want to touch your mind. Ya kecuali kalau perumpamaan ya, I want to touch your heart. Ya itu walaupun itu bisa di touch, tapi kan not a physical touch gitu kan, kayak gitu. Nah gitu guys. Jadi mereka itu konsep, makanya pakai is. Kayak five. Gimana, Adit? Berarti Miss ini kayak tergantung dari kayak konteks kita mau membicarakannya sebagai apa ya? Benar. Oke, thank you. Jadi kalau kita membicarakannya sebagai only what's in our mind as a concept, nah berarti dia singular gitu. Makanya pakai to be-nya is. Tapi ketika saya bilang I have $10 in my wallet, nah di sini $10 ya. $10-nya berarti plural, karena beneran punya $10 di dompet gitu kan, kayak physical uangnya kan bener-bener ada gitu loh. Kayak gitu. Jadi tergantung konteksnya sih. Oke. Let's continue ya guys. Nah, ini yang tadi kita bilang yang mathematics itu loh. Some nouns ending with the morpheme s are actually singular. Nah, kayak gymnastics itu kan sama kayak yang mathematics, politics, economics itu loh. Jadi nggak mentang-mentang belakangnya S, berarti oh itu otomatis plural. Nggak bisa guys. Kayak the news ya, karena ya emang dia berakhiran huruf S kayak gitu. They are singular. Nah, ini contohnya guys. Ini economics, studies, acrobatics, aesthetics. Ya, those XX. Moms itu ya. Some kind of illness. Ya nggak sih? Penyakit apa itu namanya bahasa Indonesianya? Kondongan, apa sih itu? Bentar, apa itu bahasa Indonesianya? Gondok, Miss. Itu loh, ya itu.
penyakit itu loh, mumps, apa sih bahasa Indonesianya? Ya itulah guys, it's one kind of illness. Nah, dia kan penyakitnya kan cuma satu, cuma karena dia emang belakangnya S ya, dia singular gitu, emang aslinya belakangnya S gitu. Statistics, physics. Nah, ini guys, coba kita lihat thesis ini. Udah ya. And this one is singular. Kalian tahu nggak bentuk pluralnya dari thesis? Jadi gimana? Tidak, Miss. Thesis, kayak gitu, Bob. Ini biasanya nanti ini I yang belakang ini jadi E, jadi thesis pakai E juga gitu. Thesis tuh maksudnya skripsi tuh loh. Kayak misalkan di perpus sudah banyak skripsi. And there are so many theses in the library. Tapi biasanya kalau ini mereka nggak dibikin plural formnya sih, kayak ya nggak mungkin kan. I have to mathematics. Nggak bisa. Kecuali kalau mathematics class kayak gitu baru. Gitu. Nah, ini masih belum sampai rule yang nanti ada juga kan several words in English itu originated from Latin. Nah, itu juga nanti singular sama pluralnya juga agak musingin, guys. You need to memorize them. Kayak kalian tahu tanaman kaktus? Tanaman kaktus loh. Oh, ma'am. What is that in English? Cactus or cacti. Okay, so the singular one is cactus, and when it is considered as plural, you need to say it as cacti. And then jamur. Bukan jamur yang mushroom, yang start with F. Kan ada fungus sama fungi. Pusing guys pokoknya. Yeah, learning English is complicated and confusing. Nah ini, kalau gerund, verb sama ing itu singular ya. Ini kan udah pernah kita bahas kemarin waktu bahas subject. Nah ini, kalau negation must agree with the subject. Jadi kalau misalkan kalian punya negatif, itu juga harus tetap agree with the subject. Kalau misalkan subjeknya singular, berarti kalian pakai doesn't, bukan pakai don't. Isn't, bukan aren't. Kayak gitu. Okay, so far do you have question with this? Ada pertanyaan nggak? Jadi saya cuma mengkonfirmasi aja sih, gitu. Actually, you could memorize them by yourself. Oke, apakah kita sudah selesai membahas rule-nya? Oh, sudah guys. Yay, finally we're done with the rules. Aduh, pusing banget rules-nya, ada 13. But make sure we have the same perception ya guys, biar kita nggak salah memahaminya. Gitu. Nah, ini, so those are subject verb agreement ya guys, beberapa note. Jadi nggak sekedar, oh, dia singular, berarti verbnya tambahin S. To be-nya pasti is, am, was. Kalau plural pasti bisa pakai are, were, itu nggak selalu guys. There are some exceptions, or there are many exceptions actually. Gitu. Nah, sebenarnya juga for subject, kan dia kan dalam bentuk noun kan. We have another materials on this. Gitu. Nah, gini aja. So, after this, I will end this session ya. Nanti kalian bisa latihan ngerjain soal, and then we can discuss it later, gitu aja ya. Jadi berdasarkan ini kita ngebahas exercise-nya aja daripada kita kebanyakan ngobrol di Zoom ya. We need to save our internet quota karena bantuan dari Dikti kan masih baru mau diurus kan. Nah, kalian udah ngisi
biodata kalian yang disia belum? Yang masukin nomor HP itu loh, yang buat bantuan berapa? 50 giga? Ya, Udah kan? Ya, udah. make sure you put your phone number biar dapat bantuan. Ya, semoga prosesnya beres. Soalnya kadang anything deals with our bureaucracy is, we need to wait like for a long time. Nggak sekarang ajuin besok jadi gitu. Nah ini guys. So for this exercise ya nanti I will tell you later on the WhatsApp group ya. Nanti saya pilihin exercise-nya. Nah, kalian kerjain, oke? Ya. And then after that, next week we will discuss the exercise, oke? Ya. Miss. Oke. Nah, and then for the project that I have said to you yesterday, yang bikin infografis. Jadi ini kenapa kita bikin infografis tuh, ketika kalian bikin tuh paling nggak nempel di kepala gitu loh. Karena ingat tuh aku pernah bikin infografis. We will make an infographics and the content is about the basic pattern of sentence. Nah ini saya bikin contohnya tuh dari Canva, misalkan kayak gini. Kalian bisa bikin dari Canva, misalkan kan ada template yang infographics. And then you put this one. Bentar, ini saya geser dulu. Nah, di sini kayak 5 basic sentence patterns gitu kan. And then you put the first pattern like intensive. Ini kalian bikin intensif. And then selain jenisnya apa aja, you need to include the elements atau the formula yang subject, predicator, sama object atau complement itu. And then you need to provide three sentence examples made by yourself. Jadi di infografis itu kalian kasih judul ya basic patterns itu. And then you need to provide the types, the elements, and then 3 examples, sentence examples ya, gitu. Nah kalian bisa bikin pakai Canva, kan ada template-nya tuh. And then after that, I will make a link so that you could upload it on our Belajar, oke? Jadi nanti project kalian buat minggu ini bikin infografis, ya, bikin infografis, kemudian and then do some exercise on our module. Oke, saya siapin dulu nanti linknya di Belajar. When it is ready, you could submit it. And don't worry, ini nanti deadline-nya itu dibikin hari Minggu aja ya. So you have several days to make this. Oke? Jadi biar nggak gampang lupa gitu kan, karena kalian bikin product or project. Soalnya kalau nggak dibikin kayak gini nanti gampang kabur ingatannya gitu. Okay, guys. So do you have question with our material for today? By the way, kalian bisa mark attendance semua kan? Ada yang nggak bisa kah? Udah presensi semua? Udah, Miss. Udah, aman ya? Kalau misalkan ada masalah, you can, notify me in our WhatsApp group. Oke? Gitu. Jadi emang nggak ada cara instan buat paham grammar, guys. You need to read, you need to re-practice, gitu. Yang penting, saya udah jelasin persepsi kita insya Allah sama, gitu kan. Okay, guys. So, I think that's all for the Zoom meeting session. We'll continue to our WhatsApp group and our Belajar page also. In our Belajar page, I have also included some videos regarding our material, subject and verb agreement. Jadi kalian bisa, adding some new
infos and rules from the videos. Okay, guys. So far, no question. No, Miss. Okay. Okay, guys. So I will end this session, yeah, guys. Okay, so thank you very much for joining this live session, and we'll continue to our WhatsApp group. And I'll see you virtually again next week via Zoom meeting. Okay, thank you, guys. Thank you, Thank you, ma'am. Miss. Thank you, Thank Miss. you. See you, ma'am. Have a nice day.